Now I give you how many minutes? 2 5 or 3. How many minutes? 3 minutes. True gimana tadi? True. False. Nanti Miss saya ingatkan lagi ya, Zaidan. True. False. Tidak akan diingatkan ulang, oke? Silakan discuss. Hanifa Group. How if the answer is true? How if it's wrong? False. Okay. I will not remind you again later, okay? True? False. Kenapa nggak gini tadi? Karena dari sini ke sini mudah ngubahnya ya. Okay, let's continue your discuss. Continue your discussion. Mana pula misalnya? Zaidan, boleh cuci wajahnya nak? Boleh di kamar mandi dan cuci wajah daripada nanti dirimu tertidur pas datang ibu pembimbingnya bilang Zaidan tidur gitu. Takutnya bundanya nanti tidak datang. Oh sayang? Tapi kita tadi mulainya aja jam 11. Tapi istirahatnya tadi setengah jam. Siapa yang minta ayo? Jadi kita mundurin dikit ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tuh besok libur, Miss. Lampunya mati. Suddenly the electricity is out. Tidak ada hubungannya. Dan udah 3 menit 11 detik. Dan kok pulang? Belum. Mereka tadi mulainya cepat. Ya nak ya. Tungguin. They start earlier rather than us. Mereka mulainya tadi kita kan main 11, main setengah jam. Mereka main setengah 11, jadi kita telat setengah jam dari. Good, kita nanti ayo, dan silakan jawab soal true and false. Hello, are you still here? Oke, masih fokus? Ata mau pulang? Kalau Sandi mau pulang, saya akan pulang duluan, Miss di sini. Bukan pemaksaan ya, tapi kita mulainya memang 30 menit lebih terakhir daripada mereka. So, kita lanjut ke true and false-nya, oke? Nah, untuk pertanyaan nomor 1, grup mana yang akan menjawab itu nanti Miss akan baca jawabannya true atau salah dari teksnya. Oke? Betul atau salahnya
Oke. Everybody can listen, please. Okay, good. Number 1, the first sign of an approaching tsunami is a rapid withdrawal of water of the ocean water from the shoreline. True or false? True. Okay, true. Miss lihat mana yang true. Okay, good. True. Applause. Next. Number 2. Another sign of an approaching tsunami is the sudden increase in the size of strength of ocean waves. True or false? Ada yang jawab false? Tidak ada yang jawab false? Oke, benar. Applause. Miss mau lihat ada yang terjebak enggak gitu, makanya Miss sorot semuanya. Number 3. If you heard loud rushing noises like a freight train coming from the ocean, it may indicate an approaching tsunami. True or false? Wow, nobody answer false. Why do you think it's true? Because it's true. Applause. Okay. Seeing a wall, number 4 ya. Seeing a wall of water moving towards the coast is a clear sign that a tsunami is coming. True or false? Benarkah Aska? Benarkah Aska? Ayo. Benar apa salah? Benar apa salah? Boys group dijawabnya salah. Ayo. Seeing a wall of water moving toward the coast is a clear sign that tsunami is coming. Boys group, a wall of water itu kira-kira apa artinya? What's the meaning of a wall of water? Wall. Do you know wall? Yes. So it means melihat air yang setinggi? Yes. So, moving toward. Moving toward itu berarti menuju apa mundur? Menuju ke laut, ke pantai, ke pesisir. Jadi itu tanda-tanda tsunami apa enggak? Yes or no? Yes, it is. Kenapa yes? Because a wall, tapi wall tadi kan, dia tinggi. Kalau wave-nya udah setinggi ini, so it's of course a sign of tsunami. So boys group kurang poinnya nanti 1 ya, nggak dapat poin lebih tepatnya, bukan kurang. Next. Animals' unusual behavior such as dogs barking excessively or bird flying erratically might signal an imminent tsunami. Yes or no? True or false? Are you sure this time? Nobody need to change? Nobody wants to change? Sure. Yes, correct. So, ada yang salah? Tidak ada, no, true. Everything is true. Oke, silakan buka lagi bukunya. Miss sudah catat di sini ya, grup boys satu-satu yang nggak dapat poin. Berarti di sini girl dapat poin semua.
Boy di nomor berapa tadi? 4 dari anak ya. Nah, karena lampunya tadi tiba-tiba mati dan dia udah hilang koneksi ya. So, untuk listeningnya kita skip, kita kerjakan di rumah atau kapan-kapan nanti Miss ini. Nah, sekarang bukan pulang. Siapa yang mau pulang? Sekarang itu tugas dirimu adalah mewawancarai temannya tentang tanda-tanda tsunami yang ada. Mana ya? Miss lupa. Bentar ya. Nah, please open the page number 11. Behind me. Do you know? What do you know about tsunami? Ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Sekarang berpasang-pasangan dengan temannya. Oke? Berpasang-pasangan dengan temannya. Soleha pasang ke satu di sebelah sini yang di sini yang lebih. Cari teman sepasang ya, bukan satu grup. Jadi ini poinnya terpasang. Jadi tanyakan dengan temannya. Ini sama Sagi aja. Boleh? Yang pertama, tulis dulu jawaban dirimu sendiri di sini. Di mana? Halaman 7. Yes, halaman 7. Jawabannya kan? Iya. Pertama, tulis dulu jawaban. Write down your own answer. Tulis dulu jawaban dirimu dalam 2 menit atau 3 menit diskusi nanti waktu. Tulis dulu supaya nanti baru wawancara temannya pakai bukunya. What do you think of tsunami? Temannya jawab sesuai jawaban di iya. Dan gantian nanti perannya, oke? Dan akan tampil ke depan tentunya. Setelah itu baru kita push. Oke? Pertama, write down your answer. Habis itu baru tampil wawancara temannya ya. Pertama jawab dulu. Apa sayang? Oh ya ini nak. Jawaban aku di mana tulisnya? Jawaban aku. Jadi apa tadi kata Miss? Pertama jawab dulu, write down your own answer on your book. Habis itu baru interview your friends, you pair pasangannya. Baru nanti tampil ke depan. Oke. Miss kasih waktu 3 menit saja. Dan ya untuk activity berapa tadi? Activity 5. Sekarang kita lanjut ke activity 6. Jadi kita membayangkan tsunami akan datang. Tsunami akan datang. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tentunya yang pertama tadi kita lari ke tempat
Tinggi, run away to higher ground. Away from coast, menjauh dari pantai, gitu ya nak ya. Sudah siap tampil? Sudah siap wawancara temannya? Belum. 1 menit. 1 minute left. 1 minute left. Yang nomor 2 jawabnya gimana? Di kita nggak ada pantai. Just imagine. Oh, di Padang gitu ceritanya. Iya. Ah, di Padang. Good. Di tengah aja. Miss, dia ada teman dibikin enggak loh, Miss. Gara-gara kita di rumah saya kan nggak mungkin ada. Oh, ya udah jawab aja sesuai kondisinya. Nanti kan wawancara sama teman, ya sayang ya. Oke. Wawancaranya kayak sebutin nama terus nanti dibaca. Iya, what do you think? Gitu. Adelio, what do you know? Yes, about good. Tsunami? Mundur sedikit. Iya, maksudnya ke sana, bukan mundur ke belakang, ke sana, ke sana. Artinya jawab. Ah, good. Halo, yang lain dengarkan ya. Oke. Please start. Iya. Apa? Belum? Kan itu. Tsunami. Adelio, what do you know about tsunami? Oke, what do you know about tsunami? Dangerous wave capable of destructing buildings and climbing large cliffs. Oke. Gantian atau lanjut terus? Lanjut sampai 5 dulu. Sampai 4 dulu. Adelio, what does tsunami occur in wave? Kenapa sih kamu sayang Because the area where I live is sekarang up dia di rumahnya gimana? Pasti dia sakit hati. there. Ya beda aja. Bisa jadi hati kalau kayak gitu dia banyak jatuh. Ada dia namanya? Tambahan. Adelio paling pertama. What would you do if tsunami were to happen in your place? Go to the night. Oke. And what might happen if you ignore the tsunami warning? Maybe I can die. Oke, gantian lagi. Rizky, what do you know? Amasi ocean wave The others, jangan ngotak ya, cuma latihan sama temannya biar tampil di depannya. Rizky, what a tsunami place where you are. No, because there is no sea. Rizky, what would you do if a tsunami were to happen in your place? Ada yang lihat absen kita tadi? Evacuate and look for a safe haven. Rizky, what would Wallah. you do if you think like tsunami were negative animal in your If I had ignored the warning, I might have ammunition to the tsunami. Yang lain prepare ya. Rizky udah? Udah, Miss. Udah gantian? Cepat aja. Men, kita berapa? Manis. Jawabannya ini. Jika aku ignore, I might have a need boleh, I might have impartation. Thank you. Applause untuk Rizky and Adelio. Next, boleh? Siapa namanya nak? Oke, silakan. Boleh. Nah, kita tinggal 13 menit lagi, jadi cepat untuk tampilnya biar dapat hasilnya ya. Kok boleh pulang? Sama-sama lah pulangnya. Yang udah selesai silakan kerjakan post test meeting 3 dan 4. Oke? Oke. Antrian ya? Antrian.
post test meeting 3 dan F. Iya sayang. Kan tinggal dijawab. Ya, tangannya ngeri. Tenang sayangnya. Silakan dengan post test meeting 3. Oke? Iya sayang. Jadi satu dulu. Avanti dan Nia ya. Ayo sama aku aja. Ayo Layan. Kita punya waktu 12 menit lagi ya. Iya sayang. Oke, nah dirimu antrinya di sini. Yes, di sini. Jadi masuk satu. Nah, di sini garisnya. Oke, mulai. Hanifah dan Oke, what do you think about tsunami? Tanyakan temannya. What will you do if the tsunami were to happen in your place? Mulai. Siapa namanya nak? Hah? Oke, Nabila sama Vita. Mulai.
Berarti nggak hari Udah? Siapa namanya? Adelia dan Tasya. Adelia and Tasya, please do the post test of meeting 3 dan 4. Oke? Silakan duduk. Miss yang meeting 4 kita ini aku. Udah? Duduk dulu sebentar ya. Oke, silakan next. Sandi dan Jaya. Tanya jawab. Iya. Selas dikit. Iya, betul. Terus ada suaramu. Orang udah azan ya, jadi kita suara yang tidak perlu jangan dekat dong. Tahu ya? Kak, boleh fokusnya di biar fokusnya biasanya Bapak yang itu yang berarti man tinggal aku mau terima ya. Nanti kita sudah kameranya nggak ada. Iya. Tadi angkatan ngomongnya bebek itu kata-kata sini Iya ya. So dihubungi apa lagi? Oke. Terima kasih Pak. Dah. Oke, namanya tadi Sandi dan Yaya. Silakan duduk kerjakan post test meeting 3 dan 4. Next. What do you know about tsunami? What to accept this to avoid becoming a victim of it. Yaya itu Asifa kah? Iya, Miss. What a tsunami occur in places where you live. Where do you kerjakan post test meeting 3 dan 4. Yang lain, yang udah. What would you do if a tsunami were to happen in your life? I would also my family is safe. Once I have if not, there's not tsunami warning until if you continue. If you don't know, it will not go to escape the disaster. Thank you, Miss. Oke, dan oke, good. Namanya siapa nak? Ashila sama Fauzia. Azila sama Fauzia kerjakan post test meeting 3 dan 4. Oke? Azila dan Fauzia. Oke, next. Bisa nih. Aku aja konten. Siapa namanya nak? What is your name? Bonzira sama Putih. Putih Aurung. Iya. Putih Ur.
Oke. Start. Okay, what do you know about tsunami? There is a giant ocean wave caused by underwater activities, volcanic eruptions, or landslides. It can cause massive destruction responding by its size. Okay. Tsunami also yes, it is unlike in Padang, which is a coastal city. There is a risk of a tsunami if Okay, good. Dan namanya Lada Putih. Posternya harus dekat-dekat negara, syarat pulang. Dulu sebentar dari ini. Nah, yuk. Kamu aja beli. yang mana nih? Poster meeting 3 dan 4. Iya, boleh. Iya, nah jawaban dirimu kan. Jadi ketika kita ditanya jawab jawaban kita, oke? Nomor 1. Nomor 1 misalnya nomor 3 tanpa ya. Siapa mau jadi baru Oke, lanjut bis dengar ya. Azara Bahri, yes you. Dan Aura. Loss of life and serious injury. Damage. Are you sure? Kok malu? Jujur kan? Oke. Kerjakan apa tadi? Post test meeting 3 dan 4. Silakan duduk. Thank you ya. Nah, sekarang pas tes meeting 3 dan 4. Dari mana itu? Dari mana itu, Masya Allah. 5 soal. Apakah sama soalnya dengan pretest tadi? 4 kelas. Oh ya, benarkah? Kenapa tidak bisa dibuka? Lelet enggak? Coba reload lagi, loading lagi, keluar dulu, masuk lagi. Daripada nanti di rumah nanti bisa full istirahat tanpa memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan ini ya. Silakan kerjakan dulu, setelah itu nanti baru kita boleh pulang.